Yan guys. Mukhang may idea na kayo guys kung ano yung ano natin ngayon. Itatanim guys. Ayan guys oh. Orange yan guys. Tsaka apple combine. Yan guys oh. Tinape niya guys ha. Bawal guys yung yung tape na kulay puti guys ha. Dapat ano. Electric tape talaga guys. Para tutubo talaga siya guys. Yan guys oh. Nagbasag na ng itlog si ate oh. Tapos naglagay siya ng ano. Aloe vera yun guys. Sigurado yun. Yan guys oh. Lagyan niya yung ano guys. Yung lalagyan niya. Yung duluhan ng dalawa guys oh. Kitang-kita naman guys oh. Guys, tsaka niya ano, yan. Tabunan na niya yan guys. Ito yung maganda guys. Isang ano lang prutas yan guys oh. Yung coke talaga hindi nawawala dito guys. Yan guys oh, ang bilis oh. Ilang araw lang guys oh. May tubo na agad guys oh. Tignan mo naman oh, yung ugat niya guys. Puti-puti pa. Yan guys oh. Yun yun naman guys oh. Sunkist combine apple guys oh. Yan guys oh. Kitang-kita naman oh. Yung bunga guys oh. Legit na legit guys. Oh. Namitas na si ate guys oh. Yan to yung maganda sa pag New Year guys. Pag may tanim kang ganito guys. Isang bilihan. Isang ano lang guys. Isang puno lang kukuha.